الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم मोहब्बते जोरो सुरे सबाई दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना बाड़ी बाड़ी करो तुमी मिछे तोमार धारणा कबर तोमार आसल बाड़ी ताओ कि तुमी जानो ना अल्लाहुम्मा जोरे पढ़ें जोरे मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद। श्रद्धेय हाजिरीन ब्रादारान इस्लाम बाबा भाई बंधुगण पर्दार आड़ालेर लज्जापति मा ओ बोन समस्त तारीफ आल्लाह पाकेर जन्य जे आल्लाह दयामय कृपामय महिमामय अक्षय अव्यय निराकार निरंजन जे आल्लाह एकटी शब्द कुन द्वारा खारिदी बारिदी लताका पताका कीट पतंग मानव दानव आकाश जमी चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह गगन के पवन के आमाके आपनाके सृष्टि करेছেন से महान माबुद जार प्रशंसा आज पर्यन्त कहे बोले लिखे केउ शेष करते पारेनी से महान माबुदेर दरबारे सकले मिले उच्च स्वरे भक्ति भरे जोरे जोरे शुक्रिया आदाय करे एक बार सबाई बोली अल्हम्दुलिल्लाह। आल्लाहर परे विश्व नबीर उपरे हजारों बार दुरूद ओ सालाम शांतिर धारा बर्षित होक जे नबी होच्छेन विश्वेर कुल विश्वेर मूल बाबा आब्दुल्लाह ओ आमेनार बागानेर फोटा एकटी मात्र फूल ईमान आमलेर जिनी मूल जनाबे मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लामेर ऊपर लक्ष कोटी बार दुरूद ओ सालाम शांतिर धारा बर्षित होक सकले एकबार बोलुन आल्लाहुम्मा आमीन। आमार मने होच्छे शुधु आमी ना आपनाराও थके गेছেন। আমরা তো থকে যাই কারণ হচ্ছে এক জায়গা থেকে এক জায়গা দৌড়াতে হয় রাতের বেলা জাগো আর দিনের বেলা ভাগো এই হচ্ছে আমাদের জিন্দেগি। কালকে আমি এসেছিলাম এখানে তো শিলিগুড়ি থেকে আর আজকে ফের জলসা শেষ করে ডাইরেক্ট ফারাক্কা হয়ে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাবো ট্রেন ধরে আবার শিলিগুড়ির দিকে যাব। তো আমাদের থকে যাওয়াটা স্বাভাবিক কারণ একে তো মাইকে বকা তারপরে ফের রাত জাগা তারপরে ফের দিনে সফর করা তো এটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু আপনারাও মনে হচ্ছেন আমাকে দেখে লাগলো যে আপনারাও আজকে থকে গেছেন কারণ অনেকক্ষণ ধরে আপনারা শুনছেন আর মনে হলো যে আপনাদের শোনা